queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. Good morning, my dear brothers and sisters. A happy Sabbath to each one of you. Es un gusto y un placer para mí poder estar nuevamente para poder compartir de la palabra de Dios. It is a pleasure for me to be able to join you in sharing God's word. Igualmente enviamos saludos a las personas que nos están viendo por la pantalla. And we also would like to send greetings to those who are watching through the screens. Y que el tema de esta hora pueda ser de meditación para que veamos a Cristo venir muy pronto. And we hope that today's topic may serve as a meditation for each one of us and to prepare us so that we all may see Jesus coming very soon. Quiero que vayamos para comenzar. To begin, I invite you to open your Bible Vamos a buscar Apocalipsis 1:1. in the book of Revelation, chapter 1 and verse 1. Es un versículo muy conocido. This is a very well-known verse, Pero para lo que vamos a estudiar en esta hora es importante comprender algo acerca de este versículo. and to the effects of that we're going to study today, it is important that we note something explaining this verse. La palabra de Dios dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And God's word says, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must surely come to pass. La pregunta, ¿qué cosa sucederá pronto? Now the question comes, what are the things that are going to happen in a short time? Bueno, aquí dice las cosas que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que Dios manifestó. And here it shows that those things are those things that God showed, things that God manifested. Ahora, ¿qué son esas cosas que Dios manifestó? And what are these things? Bueno, todo lo que vemos en Apocalipsis. All that we see in Revelation. Vemos un grupo de 7 iglesias, luego vemos un grupo de 7 sellos, luego 7 trompetas. Here we see a group of 7 churches, then we have 7 seals, 7 trumpets. Luego vemos el poder perseguidor que va en contra del pueblo de Dios. Then we see also the persecuting power that is going to go against God's people. La abominación desoladora, que es la marca de la bestia. We see also the abomination of desolation, the mark of the beast. El mensaje que dará a los 144,000 para que caiga cuando cae Babilonia. The message given by the 144,000 by the time of the fall of Babylon. Y luego vemos la venida de Cristo Jesús, And we also see the coming of Jesus Christ, donde se recoge el trigo, que son los justos, where we're going to see then the gathering of the righteous, y se aparta a los impíos representados por uvas. and then we see also how those that are represented by grapes are set aside. Y luego del capítulo 15 en adelante, And then going from chapter 15 and forward, vemos cómo Dios traerá juicio a las naciones por medio de las 7 plagas. we see how God then is going to bring judgment on the nations El through the juicio, plagues. el juicio a Babilonia y a la gran ramera. We see also the judgment on Babylon, the great harlot, El juicio a las naciones. the judgment on the nations. Cristo viene representado como un caballo blanco y destruirá a los capitanes, reyes de esta tierra y los poderes. And we see Jesus coming, represented by the rider on a white horse, who is going to come to destroy kings and captains and powers of these nations. Y luego vemos el milenio, Satanás solo en esta tierra. Then we see the millennium, Satan living alone on this planet. El juicio a los impíos en el trono blanco, And then we also see the judgment of the wicked before the throne of God, the donde white throne recibirán of God, la muerte eterna y vemos la patria celestial descender del cielo en una tierra nueva. where they finally will receive their eternal death, and after then we see the new city of God descending. Pero todo esto lo que Dios ha manifestado, But all of this, which God has manifested, que está en Apocalipsis, hermanos, está en orden. which is in Revelation, we see these things coming into an order.
Por eso que yo quiero compartir con ustedes, antes de conocer cuál es el factor detonante en lo cual va a desatar todos estos eventos, And that's why I would like to share with you something before I start speaking about what is that detonating factor that is going to unleash this series of events. vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía. Mire lo que dice ella. Before that, we're going to read the following quotation by the Spirit of Prophecy. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 279, dice: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Mire cómo dice, en su orden. Testimonies for the Church, volume 8 and page 302. It says the solemn messages that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. And here we have to note that, or we have to highlight that it says in their order. Ahora, teniendo esto en mente, And having this in mind, vamos a tener una palabra de oración para comenzar. we're going to invite you to pray with us as we begin this study. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este día. Our Lord and Heavenly Father, we give you thanks for this day Y por la oportunidad que nos das de congregarnos para adorar tu nombre. and for the opportunity you give us to congregate and to worship your name. Y te imploramos, Señor, que nos acompañes con tu Espíritu Santo y con tus santos ángeles, And we pray that you will be here with us, with your Holy Spirit and with your holy angels, porque vamos a abrir tu palabra y necesitamos, Señor, que nos guíes. because we're going to open your word and we need your guidance. Y abre, Señor, nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte. Open our eyes that we may see you. Open our ears that we may hear you. Y el plan, para ver el plan que tú has plasmado en el libro del Apocalipsis. And thus be able to see the plan that you have written in the book of Revelation. Te lo imploramos en el nombre santo de Cristo Jesús. And this we pray in the holy name of Jesus. Amén. Amen. Volvamos a Apocalipsis 1. So we go to Revelation chapter 1. Aquí yo quiero explicarle algo acerca de este versículo. And here I would like to explain to you something about this verse. He estado leyendo y leyendo I have been reading and reading sobre este versículo y me doy cuenta que en el griego es muy diferente al español. about this particular verse in Revelation 1. And I realized that the original Greek of this verse is very different to the Spanish rendering of the same. En el español dice, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. In the Spanish version, it says that he's going to show the servant the things which must surely come to pass. It's very similar to the King James version in English. Y ese pronto nosotros lo asociamos con ¿qué? Con el periodo desde que Juan recibe la revelación hasta el cumplimiento de esa profecía. And normally we associate this period of surely come to pass from the time that John received the revelation till the time of the coming of Jesus. Ahora, en el griego, Now in the Greek, para mí es diferente. when I read it, to me it gives a different meaning. La palabra que aquí se le coloca como pronto, en el griego quiere decir rapidez. In the word here render as surely, in the Greek it means fast. Que en el griego es tajos o tachos. In the Greek it is the word tajos. Y miren la definición de esta palabra en el griego. And let us read the definition of this word in the Greek. Presto, rápidamente, a toda prisa. Swiftness, done as quickly as possible. Y ahí dice quickness y speed. Speedily. Ok. Mira la palabra también lo que significa en griego. Rapidez, velocidad, es decir, hecho tan rápido o rápidamente como sea apropiado para la situación particular. This word touches, it means swiftness, speed, done as quickly or speedily as possible or as is appropriate to the particular situation. Así que aquí el primer versículo del Apocalipsis nos está diciendo las cosas que deben suceder con rapidez. So here in the first verse of the book of Revelation is telling us about the things that are going to come, that are going to pass swiftly. Y en el español falta una palabra que en el griego está.
And in the Spanish version, there is a word missing, which is included in the Greek, in the original Greek. Antes de la palabra de aquí en el español, dice pronto, está en griego in, que significa con. In the original, there is a A word. yeah, there is a word there, but Ah. buscando la función. Okay, there is a word that is with, which means with enough speed, right? Ok. En inglés dice in quickness. No, Hay versiones que dice in quickness, que significa con rapidez. Con rapidez. Ok. Ahora, mira esta palabra, porque dice con. ¿Qué es lo que está asociado rapidez, el suceder de las cosas? and then this is going to give us a better relationship to what then is going to happen quickly. Ok. Ahora vamos a ver esta palabra que aparece también en el mismo Apocalipsis, pero Apocalipsis 19:11. Now, we're going to take a look at this same word, but in a different chapter of Revelation. This time, we're going to Revelation 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Revelation 19 and verse 11. 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he does judge and make war. Ahí está la palabra, que en griego es in. ¿Qué está diciendo? Juzga y pelea ¿con qué? Con justicia. And in this verse, then we find again the word in Greek, in. How does he fight? He judge in righteousness. Así que en Apocalipsis 1 dice las cosas que deben suceder como con rapidez. So if we apply the same principle in Revelation 1, then we see that the things that are going to happen, how they're going to happen, with speed. Ok, ahora miren lo que dice Apocalipsis 18, perdón, Lucas 18:8, hablando acerca de la parábola de la viuda. Now here, we're going to take a look to Luke chapter 18, talking about the parable of the widow. Vamos a leer el versículo 7. Lucas 18:7 dice, ¿y acaso Dios, y está hablando acerca del tiempo del fin también, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, a que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El versículo 8 dice, os digo que pronto. En el griego dice, con rapidez les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Here we read verses 7 and 8 of Luke 18, talking also about the end times. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Ok, aquí la misma palabra que aparece en Apocalipsis, in tachu. And here we are going to find the same words that we find in the book of Revelation, in touch. Con rapidez. Ahora, That is speedily. ¿cuál es la señal para que el Padre le haga justicia a sus escogidos? ¿Cuál es la señal para que Él actúe y le haga justicia rápidamente? Now, the question now comes, what is the sign that the Father is going to give the Son so that he may act speedily? What is the sign? Cuando ellos clamen. Cuando ellos clamen, ¿qué dice allí Jesús? El Padre le hará justicia. Here we find then that when this happens, when the elect shall cry unto him, Ahora, then hermano, the Lord will come and avenge them. ¿qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que cuando comience a suceder ese evento, las cosas comenzarán a suceder rápidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. So then what then this is telling us? That when this cry happens, then the things are going to start to move speedily till the coming of the Lord. Cuando venga la señal, hermano, Cristo no se va a distraer con nada. Viene a hacer juicio a las naciones y a rescatar a su pueblo. When these signs happens, nothing is going to stop Christ. He's going to come, he's going to judge the nations, and he's going to avenge his people. Y las cosas, dice Apocalipsis, que sucederán ¿cómo? Rápidamente. And how the things we read in Revelation, how the things are going to happen, they're going to happen
quickly, speedily. Yo le dije al Señor, Señor, mira, si esto no es así, quítame esta idea de la cabeza. And I asked the Lord, Lord, if this idea is not like this, please take this idea out of my mind. Y ese mismo día, And that same day, en menos de una hora, caí en Mateo 24. in less than an hour, I arrived in Matthew 24. Vamos a leer Mateo 24, 33, 34, mira lo que dice. And we're going to go there to Matthew 24. We're going to read verses 33 and 34. Así también vosotros, y está hablando, ¿cuál es el contexto? Hablando de los acontecimientos escatológicos para el tiempo del fin. And here we're going to read, and remember the context of this text is referring to the eschatological events that are going to happen at the end time. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verse 33, so likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Verily I say unto you, verse 34, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Dice que toda esta cosa va a suceder en cuánta generación? En Now, 100. it says here, all these things are going to be fulfilled. In how many generations? Hermano, una generación. Is this going to be fulfilled in 100 generations? No, in one generation. Cuando el pueblo de Dios haga lo que debe de hacer, comenzarán a suceder las cosas y esa generación verá la venida de Cristo. Y yo digo, hermano, yo digo amén. When God's people start to do what they must do, then that generation, they are going to see God, Jesus coming in glory. And to that I say amen. El contexto de este versículo que está hablando, muchos pueden decir, bueno, está hablando acerca de la destrucción del sitio de Jerusalén. The context for this verse, many of you may argue, well, yes, this is referring to the destruction of Jerusalem. Pero el contexto está hablando del tiempo del fin. El versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna adorará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir en la nube de los cielos con poder y gloria. Está hablando de la segunda venida de Cristo. However, if we look at the text, then we can realize that this is talking about the end times. If we go to verse 29 and 30, then it is very clear. It says, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And they shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So this is definitely talking about the second coming of Christ. Ok, y el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida de Cristo. And here we also see verse 36. But of the day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. So we can see actually that this is referring to the second coming of Christ. Y usted lo puede confirmar también con el comentario bíblico adventista de ese versículo. Ellos también dicen que el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo. And you can confirm also this if you do a personal study with the Seventh-day Adventist Bible commentary on this particular verse. They also confirm that this is referring to the second coming of Christ. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzarán a suceder estas cosas entonces? So then the question comes, when the things are going to start to happen? Bueno, en Apocalipsis 7 se dice que hay unos ángeles deteniendo los vientos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los siervos de Dios en la frente. Y luego se desatan los vientos. In Revelation 7, we read of 4 angels who are there standing, they are withholding the winds of strife. Till when? Till the time when the servants are sealed on their foreheads. After that, then they're going to let loose. Así que cuando el pueblo de Dios esté sellado, So when God's people are sealed, comenzarán a suceder las cosas. these things are going to start to happen. Pero para que el pueblo de Dios sea sellado, querido hermano, But for God's people to be sealed, my dear brother, tenemos que experimentar algo previo. we have to experiment something previous. Vamos a Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer Malaquías y vamos a ver allí lo que
tiene que suceder. And for this, we're going to go to Malachi chapter 2. Versículo- And we're going to take a look at what is that need to happen before the sealing. Versículo 17 en adelante dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. En los tales se complace, y si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Malachi 2 and verse 17. Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, wherein have we wearied him? When ye say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them. Or where is the God of judgment? Miren la pregunta que hace, ¿dónde está el Dios de justicia? And look at the question here. Where is the God of judgment? Y la of respuesta está más justice? adelante. Vamos a caer en el capítulo 3 donde dice, yo envío mi mensajero, aquí está hablando Jehová, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Y aquí no está hablando de Juan el Bautista. And here we're going to move forward to chapter 3. And it says, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom he seeks shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant. And here is referring to John the Baptist. No, dice, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús. Here is talking the Lord whom he seek, and he also talk about the messenger of the covenant. So who is this messenger of the covenant? Jesus Christ. Y sigue diciendo el versículo, estamos en el versículo 1, dice, a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Verse 2. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Versículo 3, Él se sentará, mira lo que va a hacer el ángel del pacto, Cristo Jesús. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. And here in verse 3, we're going to see what is that messenger. What is the messenger of the covenant? Jesus Christ, what is he going to do? Verse 3, and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Versículo 5 dice, y vendré a vosotros para juicio. And then we read verse 4. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in former days. And then look at verse 5. And I will come near to you to judgment. Así que el juicio viene después que Cristo limpie a su pueblo. So the judgment comes after the work of cleansing that Jesus is going to do in his people. Porque para que Cristo venga a hacer juicio a las naciones, Él primero tiene que limpiar a su pueblo para que su pueblo no sea consumido con el fuego. Because God needs to purify, needs to cleanse his people before the judgment over the nations. Otherwise, God's people are going to be also consumed. Así que entonces, para que el pueblo de Dios esté sellado, Now, for God's people to be sealed, tiene que haber victoria sobre el pecado. there must be victory over sin. Ustedes pueden ver, hermano, que el llamado a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, porque se recuerdan que está en orden. And you can remember, my dear brothers and sisters, you remember that there is a call to the churches in Revelation 2 and Revelation 3. And remember, there is an order. El llamado es arrepiéntate y vence. And the call to the churches is repent and overcome. Miren esta cita, el Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días, página 188. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos de que van a recibir el sello del Dios vivo. Last Day Events, page 221. Those that overcome the world, the flesh and the devil, will be the favored ones who shall receive the seal of the living God. Así que el llamado que Cristo le hace a la iglesia, y miren, hermano, que no es
un discípulo que está hablando es mismo Cristo Jesús. So the appeal that Jesus is making to the church, and here it's not just a disciple talking, it's Jesus Christ himself. Le dice, He's appealing to the church, le dice a las 5 iglesias, a la mayoría le dice, arrepiéntete. and he says to most of the churches, repent. To 5 of them, repent. Y el que venza. And talks about the one who overcomes. Pero nosotros podemos ver también que a todas las iglesias, a las 7 iglesias se le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si todos tenemos oído, quiere decir que ese mensaje es para nosotros también. And also in the messages to these churches, there is a phrase that repeats all the time. He that hath ear, let him hear. He that hath an ear, let him hear. So it means that a message is also for us to hear. ¿Por qué son 7 iglesias? Bueno, porque 7 significa plenitud, perfección. And we may wonder, why 7 churches? Because 7, it means completeness. Y estas 7 iglesias representan plenamente y perfectamente la condición de la iglesia del tiempo del fin. And because these 7 churches represent completely, totally, the condition of the church in the end time. Así que cuando el pueblo de Dios experimente el arrepentimiento So y when- venza sobre el pecado, So when God's people experience repentance and he overcomes sin, serán sellados. then they are going to be sealed. Lo dice el Espíritu de Profecía. And that's what the Spirit of Prophecy says. Y en el tiempo del fin, hermano, no van a quedar 7 iglesias, van a quedar 2 iglesias. And in the end times, my dear brothers and sisters, there are not going to be 7 churches. There are going to be only 2 churches. ¿Cuáles son las 2 iglesias? Esmirna y Filadelfia. And which are these 2 churches? Smyrna and Philadelphia. ¿Quiénes son los de Esmirna? Los que van a morir como mártir por el Evangelio para testimonio a las naciones. Who are the church of Smyrna? Those who are going to die as martyrs for the gospel of Jesus Christ. Que aunque ellos sufren la primera muerte, se le promete, no van a sufrir la segunda muerte, porque ya han vencido. And though they suffer this first death, to them there is promise eternal life because they overcame. Y los otros son Filadelfia, los que estarán vivos hasta la venida de Cristo Jesús, los que pasarán por el tiempo de prueba que viene a este mundo. And the second church is Philadelphia. Those who are going to be alive by the time of Jesus comes, those are going to go through the tribulation and they are going to receive Jesus. Ahora vemos aquí que el mensaje que se le da, el llamado principal es arrepiéntete, ¿verdad? Now Y here we vence. see the main message given is to repent. Ahora, hermano, es importante y necesario poder ver cuál es el verdadero arrepentimiento, porque nos podemos confundir con remordimiento. Now, in here, it is very important that we see what is true repentance, because sometimes we can have a confusion between true repentance and just feeling sorry about yourself. Vamos a ver 3 características rápidamente de lo que es remordimiento y arrepentimiento. So here we're going to see very quickly 3 characteristics of what true repentance is about and what is just self-pity do. El remordimiento, una sensación de culpa, escuche bien esto, es una sensación de culpa, de malestar que nace en la conciencia de la persona When we're talking about self-pity, it includes a sense of guilty, okay, of feeling bad, and it comes in the mind of the individual. okay, que nace en la mente de la persona, el malestar, This thought comes in the mind of the individual por haber cometido una mala acción. because that person had committed a bad action. Ahora, el arrepentimiento, hermano, However, repentance es un acto. is an act. Y recuerden, remordimiento, sensación de culpa, arrepentimiento, un acto. Here, to feel sorry is just a thought, but repentance is an action. Es un acto que nace debido a haber ofendido a Dios directamente. This action borns in realizing that we have directly offended God by our actions Y tener conciencia de mis propios errores. and being conscious of my own errors. Eso es arrepentimiento. Ahora, That's true repentance. lo segundo, el remordimiento nace, o sea, es motivado, perdón, por las consecuencias negativas de una mala acción.
the other point that we have to highlight about to feel bad or sorry is that this thought is born of feeling bad because of the consequences of your action. Así que la persona o el remordimiento nace de qué? Por las consecuencias negativas. Está pensando en las consecuencias que acarrea. So the person is feeling the remorse because of the bad consequence of the actions that has done. Mientras que el arrepentimiento, hermano, While repentance es motivado por haber ofendido a Dios directamente o a través de una ofensa que le hice a mi prójimo. it is directed through an offense that I have committed to God or to my neighbor. Y tercero, hermano, el remordimiento es corto. And the third one is that remorse is something that is very short to pass. Dura horas, días, es relativamente breve. It lasts some few hours, some few days. Y el arrepentimiento es permanente. Why- Recuerde eso, hermano, el arrepentimiento permanente. While repentance, it has permanence. And that's something that we have to remember. Ahora, para entender esto acerca del arrepentimiento, porque los que van a ser sellados son los que van a experimentar el verdadero arrepentimiento, no es remordimiento. And for us to understand this repentance is very important. Those that are going to be sealed, they are going to experience true repentance. Porque lo vemos entre Judas y Pedro. And here we can see the example in the life of Judas and Peter. Judas sintió remordimiento, ¿por qué? Porque vio la consecuencia de que por medio de haber entregado a Cristo, Judas felt remorse because he saw the consequence of betraying Jesus. ya el pueblo de Israel no iba a ser librado del yugo de Roma, ni se establecería el reino de Israel. And then he realized that the Jewish nation won't be free from the Roman power. Mientras que Pedro sintió arrepentimiento verdadero por haber ofendido a su maestro y a Dios. While Peter, he felt true repentance. He repented of offending God and his Lord. Vamos a ver en la Biblia, por ejemplo en el griego, vamos a buscar 2 Corintios 7. In the Bible, let's go to the book of 2 Corinthians. La palabra de arrepentimiento en griego tiene la misma connotación que en hebreo. 2 Corintios 7, mira lo que dice. Y vamos a ver quién da el arrepentimiento. 2 Corintios 7, 9. 2 Corinthians 7:9, we're going to see here who is the one that gives repentance. Ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Now I rejoice, not that ye were made sorry, but I sorry for repentance, to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. Versículo 10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, metanoia. ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. And verse 10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of. And here the word repentance is metaioia. Mira que el arrepentimiento aquí dice que ¿qué? Lo da Dios para salvación. And here it tells us that it's a godly sorrow. That means that it's given by God. Y en la última parte del versículo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? Remordimiento. Pensar en las consecuencias terrenales que me pueden atraer a mi vida también. But let's take a look at the final part of this verse. It says, but the sorrow of the world worketh death. And what is that is the sorrow of the world? Remorse. Mira la palabra en griego, metanoia significa cambio de la mente o de propósito. And here Ese es el we- verdadero arrepentimiento. And here we're going to see the Greek word for repentance, metanoia, which infer what? A change of mind or purpose. Y en el hebreo vamos a ver tres palabras que tienen la misma connotación. Miren lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 31. And in the Hebrew, we're going to find three words that give the same meaning. And we're going to take a look to one of these in Deuteronomy 30, verse 1. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas, te arrepientas, dice, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y luego sigue diciendo que van a recibir las bendiciones. Deuteronomy 30 and verse 1. And it shall come to pass when all these things are come upon thee, the blessing and the curse which I have set before thee, and thou shalt call them to mind among all nations, whither the Lord thy God hath driven thee. La palabra que se utiliza es leva, que es corazón, voluntad, hombre interior, mente. And here the word used is lebab, which means heart, will, the inner mind, or the inner man. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? And here what the Lord is telling us. ¿Cuál es una de las características de arrepentimiento? Tener conciencia de lo malo que he hecho, de lo que he cometido. Por eso dice voluntad, corazón, hombre interior y la mente. Here we can see one of the characteristics of true repentance. It has to be with a state of consciousness. That's why it refers to the heart, to the will, to the inner man. La siguiente es atzab, que se utiliza en Génesis 6:6, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. The second word in the Hebrew is atzab. And we're going to take an example of this in Genesis 6:6, when it says, and he repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. ¿Qué significa atzab? Entristecer, dolor, contristar. ¿Qué es lo que sintió Dios? Sintió tristeza de ver la condición del hombre. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Estar consciente de lo malo que ha hecho y sentir dolor y tristeza en el corazón. And here, then, what does atzab mean? It means hurt, pain, grief, displeased. When we see the text, then we see that the Lord was sad to see the condition of man. So we see that true repentance is not only a thought because of something that we have done, but to feel really sorry about that. Y la siguiente, nacham. ¿Qué significa? Vamos a ver allí en Éxodo 13:17. Mira lo que hizo, lo que podía haber hecho Israel. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. And then we see a third word that is nakam. And we are going to look at it in Exodus 13 and verse 17. And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. ¿Qué significa? Arrepintió, respirar fuertemente, un cambio de mente o disposición o de conducta. ¿Qué es lo que está diciendo? El pueblo de Israel, cuando vieran esta situación, dice, se arrepientan y van a regresar. Es tomar otra dirección. So then here we see nakam, it means to regret, to breathe heavily, a change of mind or disposition of behavior. So the text here is talking, it offers then the view that when Israel was going to see the war, then they were going to have a change of mind. They repent and they were going to change. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento bíblico que es genuino? Primero, estar consciente que hice algo malo. So then, what is the true biblical repentance? One, to be conscious that I have done something wrong. Sentir dolor, tristeza por haber ofendido a Dios. Second, to feel sorry for truly offending God. Y tener la decisión, hacer la decisión, la determinación de no volverlo a hacer, tomar otra conducta, tener otra conciencia, otro pensamiento. And then to determine to change, to have a change of mind, a change of behavior, that I am not going to repeat that same behavior. Cuando conozcamos estos puntos, And when we know these points, vamos a comenzar a experimentar el verdadero arrepentimiento we're going to start to experiment through repentance. y Dios estará a punto de soltar los eventos finales. And then God is going to be ready to unleash the final events. Tal vez alguien puede decir, mire hermano, le voy a decir algo. Perhaps there is a person that may say, my brother, hemos visto que Cristo es el que dice arrepiéntete a la iglesia, a su pueblo. we have seen so far that Jesus is the one who makes the appeal to the church and he says to the church, repent.
Y alguien puede decir, mira Daniel, ¿de qué me tengo que arrepentir si yo soy adventista desde pequeño? And someone maybe can ask, but Daniel, what is that I have to repent of? I've been an Adventist from my childhood. Yo vengo de una familia de adventistas de cuarta generación. I am a fourth generation Adventist. Conozco la ley, I know the law. conozco del sábado. I know the Sabbath. Yo asisto a la iglesia, a los clubes. I go to the church. I'm a part of the clubs. Conozco los 10 mandamientos. I know the Ten Commandments. O tal vez tengo 10 años bautizados y ya cuando me bauticé yo me arrepentí. And perhaps the person say, I've been baptized 10 years ago, and at that time I repented. Pero vamos a ver algo que pasó con el pueblo de Israel. Well, we're going to take a look at something that happened with Ustedes pueden Israel. ver que la predicación de Juan el Bautista y Cristo era ¿qué? And- Arrepiéntate. And you can take a look. What was the preaching of John the Baptist? And what was the preaching of Jesus? Repent. La pregunta es, ¿de qué tenían que arrepentirse el pueblo de Israel si ellos que eran el pueblo de Dios, conocían el santuario? Now the question comes, what is that then that Israel had to repent of? They knew the law, they knew the sanctuary, Ellos conocían, tenían los profetas, tenía el sábado. they had the prophets, they had the Sabbath. Ellos, hermano, imagínense, eran descendientes del padre de la fe, como es Abraham. ¿De qué And- tenían que arrepentirse? They were descendants of the father of the faith. They were descendants of Abraham. What is that they needed to repent of? Vamos a buscar Mateo 16:6. Let's go to Matthew 16 and verse 6. Jesús les dijo, mirad, o sea, un imperativo, mirad, está atento, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Matthew 16 and verse 6. 16. Mateo 16:6. And Jesus said unto them, take heed in that in this, Jesus is using the imperative. Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Y luego usted puede ver en el capítulo 22 de Mateo, capítulo 22 y capítulo 23, And then you can see in chapter 22 and chapter 23 of the book of Matthew, la levadura de los fariseos, herodianos y saduceos. the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Allí se menciona, por ejemplo, la adulación, el falso celo, la hipocresía, el escepticismo. Here, for instance, we read in these passages that they were guilty of skepticism, they were guilty of self-praise, they were guilty of adulation. Mira lo que dice el versículo 18, Mateo 22:18. Le dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Esa es la levadura de los fariseos y saduceos y herodianos. For instance, in verse 18 of chapter 22, Jesus perceived their wickedness and said, why tempt ye me, ye hypocrites? Can we see the leaven of the Sadducees, of the Pharisees, of the Herodians? También eran crueles. They were also cruel. En el capítulo 23 dice que perseguían a los profetas, y los mataban. In chapter 23, we can read that they were persecuting the prophets and they killed them. Eran intolerantes con aquellos que predicaban la palabra de Dios. They were intolerant to those who preach God's word. Y Dios les dice, cuidaos de la levadura de los fariseos y saduceos. And God then told them, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Que aunque ellos eran descendientes de Abraham, mira lo que había dentro del pueblo. And even though they were descendants of Abraham, take a look at what was that inside in the people. Mataban a los profetas y luego le hacían las tumbas y se las adornaban. Hipocresía. They killed the prophets and then afterwards they built monuments on their tombs. Total hypocrisy. Y Cristo le dice, ustedes son como tumbas blanqueadas, bonitas por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos, huesos secos. And Jesus told them, you are like a whitewashed tomb. The outside you look very good, but inside you're full of bones. Eso estaba pasando en el pueblo de Dios, el pueblo que tenía el santuario, hermano, And- y tenía conocimiento de la ley de Dios And- y eran descendientes de Abraham. And that was happening to God's people, those that they were descendants of Abraham, those who knew the sanctuary,
those things were happening. Ahora, ¿qué ocasionaba esto? ¿De dónde era cuál es el origen de todo esto que estaba sucediendo? Que aunque era pueblo de Dios, miren la malicia que tenía contra su prójimo. Now, what is the origin of all these things? Why, even though they were God's people, they had so much evil inside of them? What is the origin of that evil? En Romanos 9, 30 en adelante, vamos a leer lo que sucedía con este pueblo. Well, Romanos 9, 30 en adelante. We're going to go to the book of Romans, chapter 9, and we're going to read from verse 30. Dice, ¿qué pues diremos? Aquí está hablando Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verse 30, what shall we say then? That the Gentiles, which follow not after righteousness, have attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which follow after the law of righteousness, hath not attained to the law of righteousness. 31, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo. And here then, let's take a look again. Verse 31, Israel, which follow after the law of righteousness, had not attained to the law. Why they didn't attain it? Verse 32, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law, for they stumble at that stumbling stone. Así que el pueblo judío So the Jewish people, se creían obedientes a la ley they considered themselves obedient to God's law cuando ellos estaban desprovistos, hermano, de la justicia de Dios que proviene por la fe en Cristo Jesús. when they didn't have the righteousness that come by faith, the one that is the righteousness of Jesus. Y cuando estamos desprovistos de esa fe, de esa justicia de Dios que proviene por Cristo Jesús, hermano, no tenemos fuerza para guardar la ley. And when we don't have the righteousness that come from Christ, then we're unable, we don't have any strength to keep the law. Por lo tanto, la ley de la justicia, o sea, la ley de los 10 mandamientos, no se puede cumplir en mí si no tengo la justicia que viene por medio de Cristo Jesús. Thus, the law that is of Christ, that righteousness, that justice, cannot be fulfilled in me unless I have the righteousness of Jesus Christ. Capítulo 10, hermano, ciertamente en anhelo de mi corazón, sigue hablando Pablo y dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Aunque eran descendientes de Abraham, hermano, les faltaba la salvación. And here then we read in chapter 10, verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Even though they were descendants of Abraham, they needed salvation. Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God, which is the righteousness of Jesus. Ahora, tristemente, el pueblo de Israel, hermano, aunque eran descendientes de Abraham y tenían la luz del santuario, Now, sadly, the people of Israel, though they were descendants of Abraham and they had the light of the sun, right? y por eso se sentían ricos, And that's why they felt rich. tanto así, hermanos, que no tenían necesidad de la justicia de Dios que proviene por la fe de Cristo Jesús. So much that they didn't feel any need of Christ's righteousness. Y por este motivo estaban autoengañados de que eran pueblo de Dios y de que obedecían la ley. And for this reason, they deceived themselves thinking that they were saved and that they were actually keeping the law. ¿Y usted no se ha dado cuenta que esta es la misma condición de la Odisea? And have you noticed that this is the same condition La of Odisea Laodicea? o los laodicenses se sienten ricos espiritualmente sin necesidad de la justicia de Cristo. Laodicea feel herself rich without
the righteousness of Christ. Un día conocí a un hermano por un trámite que iba a hacer. One day, I met a brother. I was working on an errand, and then I met this brother. Y este hermano, como se enteró de que yo era voluntario, And this brother, when he realized that I was a volunteer, comenzamos a hablar y me dijo que él fue de la iglesia adventista. but then we started talking, and he told me that once he was a part of the Seventh-day Adventist Church. Y él se apartó porque dijo por situaciones dentro de la iglesia y que no apreciaban su trabajo. And he left the church because of different situations that were inside of the church that he felt there, and because they didn't appreciate his work, Su trabajo que hacía para la iglesia. the work that he used to do for a Y church. comenzó a decirme las iglesias que había fundado, cuántas personas había llevado a Cristo. And he started telling me about how many churches he helped to raise and how many people he led to Jesus. Y yo pensando, yo decía, And I was thinking, hermano, eso ya es pasado. my brother, this is past. Aunque fueron buenas cosas, hermano, eso es pasado. Ya quedó en el pasado. Yo decía en mi mente, In my mind, I was thinking, yes, all the things are very good, but guess what? They're all in the past. lo que importa es cómo estamos con Dios hoy día. And what it really matters is how are we standing with God right now? Y no se lo dije porque por respeto, porque era el primer día que lo estaba conociendo. And I didn't share this with him because, due to respect, I was just meeting this guy. Y un día leyendo el Espíritu de Profecía, me encuentro con una cita que me sorprendió porque dice lo mismo que yo estaba pensando ese día. And one time, then afterwards, I was reading, and I came across a quotation by the Spirit of Prophecy that was actually confirming that which I was thinking that day. Mensaje selecto, tomo 1, página 29, dice: muchos contemplan con complacencia propia los largos años durante los cuales han defendido la verdad. Ahora creen que tienen derecho a una recompensa por las pruebas y obediencias pasadas. Pero esa genuina experiencia del pasado en las cosas de Dios los hace más culpables delante de Él por no perseverar su integridad y avanzar a la perfección. La fidelidad del año pasado nunca expiará el descuido del año actual. La veracidad de ayer de un hombre no expiará su falsedad del día de hoy. And let's go to the book, the Selected Messages, Volume 1, and page 26. Many are looking with self-complacency upon the long years during which they have advocated the truth. They now feel that they are entitled to a reward for their past trials and obedience. But this genuine experience in the things of God in the past makes them more guilty before Him for not preserving their integrity and going forward to perfection. The faithfulness for the past year will never atone for the neglect of the present year. A man's truthfulness yesterday will not atone for his falsehood today. Eso tenemos que tenerlo claro, And this, we have to have this in mind. porque podemos caer en la misma condición de un israelita de decir de que las cosas que yo he hecho. ¿Se recuerdan del fariseo que decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como este? And because we also may fall in the same pit of the Israelites. Do you remember that man that used to pray and say, oh, thank God that I'm not like this man? Y saben ustedes, hermanos, que lo que va a detonar los eventos finales And you know, my dear brothers and sisters, that factor which is going to be the detonating one for the final events. Yo estoy seguro que si yo pregunto cuántos quieren que Cristo venga, todos levantarían la mano. And I'm sure that if I ask the question, how many of you would like Jesus to come right now? All of you will be raising your hands. Y eso es digno y tal vez es genuino en el corazón. Todos queremos ver la venida de Cristo. And I believe this is something genuine, something sincere, that each one of us wants to see Jesus Christ coming and Jesus to come. Pero el factor detonante de los eventos finales no es el Papa, But the detonating factor of the final event, it's not the Pope, no es predicar de la ley, it's not the preaching of the law. aunque esas cosas tienen su importancia porque está en la Biblia. Those things, they have their place, they are in the Bible. No es el sábado, It's not the Sabbath, aunque es importante. though it is important. No es hablar de la carne y del azúcar, It is not about
talking about meat and sugar. aunque eso es importante para el pueblo de Dios. Those things may be important to God's people. Las cosas comenzarán a suceder, hermano, es cuando nosotros tengamos hambre y sed de la necesidad más urgente del pueblo de Dios, la justicia de Cristo. The things are going to start to happen when the people of God shows that he has hunger and thirst for Christ's righteousness. Y les digo una cosa, hermano, esa necesidad no va a venir si no hay un arrepentimiento genuino. And No va a venir. And I'm going to tell you something. That need, that real hunger and that real thirst is not going to come to God's people unless there is a real repentance. Porque el verdadero arrepentimiento es, estoy consciente de que he hecho algo malo. Because real repentance is to be conscious. Yes, I have done something wrong. Bienaventurados los pobres en espíritu, que son los humildes para reconocer su falta. Blessed are the poor in spirit, those who are humble enough to recognize their faults. Sentir tristeza en el corazón por la falta cometida. To feel sorry in your heart because of that fault or that sin that you have committed. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Lloran por qué? Por el pecado cometido, por la ofensa a Dios. Blessed are those who mourn because they're going to be consolated. And why they're going to receive the consolation? Because they feel sorry about the sin. Y luego dice, bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que están prestos a hacer la voluntad de Dios. Voy a Cristo. And then it talks about blessed are the meek. Who are the meek? Who are the humble? Those that are willing to go to Christ. Y la cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Él tiene lo que yo necesito para ser obediente. And then the final one, blessed are those who hunger and thirst. Why? Because Christ is the one who has the one thing that I need most. Pero no vendrá si no experimentamos el verdadero arrepentimiento. For all of this is not going to happen. He's not going to come unless we experience true repentance. Y Cristo, hermano, está esperando que le pidamos ese arrepentimiento genuino. And Christ, my dear brother and sister, is waiting for us to ask for that real repentance. Mire lo que dice. Eso está en manuscrito 10 y se titula ¿Quién aceptará la luz del cielo? Dice, es cierto que los hombres dirán, estás demasiado emocionado, estás dando demasiada importancia a este asunto y no piensas lo suficiente en la ley. Ahora debes pensar más en la ley. No estés todo el tiempo buscando esta justicia de Cristo, sino edifica o exalta y predica de la ley. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Y Ellen White responde, deja que la ley se cuide sola. Hemos estado trabajando o predicando, enseñando en la ley hasta que nos secamos como las colinas de Gilboa, sin rocío y sin lluvia. Confiemos en los méritos de Jesucristo de Nazaret, que Dios nos ayude a que nuestros ojos sean ungidos con colirio para que veamos. We're going to read now manuscript 10, 1890. This manuscript is entitled, Who Will Accept the Light from Heaven? It is true men will say, you are too excited. You are making too much of this matter, and you do not think enough of the law. Now you must think more of the law. Don't be all the time reaching for this righteousness of Christ, but build up the law. And here then we find the answer of Ellen White to this matter. Let the law take care of itself. We have been at work on the law until we get dry as the hills of Gilboa, without dew or rain. Let us trust in the merits of Jesus Christ of Nazareth. May God help us that our eyes may be anointed with hyssop, that we may see. Eso es lo que está pasando. And this is what is happening. Y actualmente es la misma situación. Esa es la situación de la Odisea. Te pregunto, ¿dónde está Cristo? And here, this is actually what is happening. This is the Laodicea condition. And I ask you the question, where is Christ? Cristo está afuera, Christ is outside. está tocando, está afuera. He's knocking because he's outside. Pero los laodicenses se sienten ricos. But Laodicea feels itself rich. Cuando el que le da esa riqueza está afuera. When the one who gives the richness is outside. Y cuando Cristo está afuera, ¿quién está dentro? And the question is, when Christ is outside, who is inside? Usted lee Mateo 12 y dice que los demonios cuando salen y ven la casa deshabitada, adornada, buscan 7 y entran en esa persona. When you go and you read Matthew 12,
You can read that there. It tells us that when the house is left clean, that demon that goes out comes back with 7 more to occupy the house. Por eso que el diablo se ha encargado de que nosotros creamos And that's why the devil has taken to himself the job to make us believe que este tema no tiene ninguna importancia. Pongamos los ojos en otra cosa. that this topic, it is not important. Let's put our eyes in something else. Termino con esto. And here I would like to close with this. El futuro de los conocedores de la verdad es alarmante. The future of those who knows the truth is an alarming one. No, rectifico. El futuro de la mayoría. El futuro de la mayoría de los conocedores de la verdad es alarmante. And here I'm going to rectify. The future of the majority who have knowledge is going to be an alarming one. Miren esta cita. And let's take a look at the Evento de following los últimos quotation. días dice: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, hermano, iglesias que constituyen Babilonia, dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en ella. No está diciendo unos pocos, está diciendo la mayoría. Quiere decir que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo no están en el pueblo que dice ser el pueblo de Dios. And here we're going to read from last day events. Notwithstanding the spiritual darkness and alienation from God that exists in the churches which constitute Babylon. Here we're talking about, take a look again, churches which constitute Babylon. The great or the majority body of Christ true followers are still to be found in their communion. That means if the majority of the true followers of Christ is there, it means that it is the true followers of Christ, the majority is not within the church that profess to be the followers of Christ. Ahora, miren lo que sucederá Now take a look of that which will happen cuando Dios comienza a hacer su obra maravillosa entre su pueblo. when God starts to make that amazing and wonderful work among his people. Evento en los últimos días, página 178 dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero, lamentablemente dice, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y ¿qué más? El arrepentimiento. There is to be in the Seventh-day Adventist churches a wonderful manifestation of the power of God. But, and here is very sadly that we find this word, but it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord and opened the door of their heart by confession and what else? And repentance. Por eso que es fundamental, hermano, que atendamos el llamado de Cristo a la iglesia. Arrepiéntete. And that's why it is so of paramount importance that we may take heed to the call of Jesus to the churches. Repent. Hay arrepentimiento genuino, viene victoria sobre el pecado, viene el sellamiento, se desatan los vientos. If we find true repentance, true confession and repentance, then the sealing comes, then Los últimos eventos. and then the final event start to unleash. Y la venida de Cristo Jesús. And finally, the coming of Jesus Christ. Termino con esta cita que dice, And I would like to close with this quotation. en fe y obra, para que entendamos, hermano, que el arrepentimiento no es una experiencia hace 10 años, la semana pasada. And Eso. here then we're going to know that repentance is not something that just happened just 10 years ago, last week, O cuando me bauticé, o que nací en la iglesia. or when I was baptized, or because I was born in the church. Fe y obras, página 107 dice, cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse. ¿Qué dice? Mantenerse. Repito, mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria, que esa es la verdadera santificación. Crecer, fortaleza, fortaleza, de gloria en gloria. Pero eso no sucede si no hay arrepentimiento permanente. And here we're going to read from Faith and Work, page 103. Every believing soul is to conform his will entirely to God's will
and keep in a state of repentance and contrition. I'm going to read this again. And keep in a state of repentance and contrition, exercising faith in the atoning merits of the Redeemer, and advancing from strength to strength, from glory to glory. Así que, para que el arrepentimiento es importante, vivir en constante arrepentimiento. Hay conversión, lo dijo Pedro. So, when there is this state of repentance, we find there is conversion. Peter talked about that. Hay limpieza de pecado. There is cleansing from sin. Hay crecimiento de fortaleza en fortaleza. There is growth, strength to strength. Hay una claridad de la verdad. There is clarity of truth. Y se escapa del lazo y del dominio del diablo, según de Timoteo 2. And then we can escape of the snares and the dominion of Satan. Así que les invito, hermano, que podamos meditar más en lo que es el arrepentimiento, que para mí es el factor detonante para los eventos finales. And then I invite you, my dear brother, my dear sister, to meditate more on this issue of repentance, because to me, it is the real detonating factor for the final events. Tal vez alguien puede decir, mira, yo no, como me gusta estar todavía en este mundo, Maybe someone can say, well, listen, because I still like to be here in this world, no me arrepiento, así Cristo se tarda, I don't repent, and then Jesus will take longer to come, he will tarry, y que la tribulación la pase las personas en los próximos tiempos, en la otra generación, que no sea yo no quiero pasar por eso. and then other people, the following generation, they will go through the tribulation. I don't want to go through the tribulation. Pero quiero decirle que aunque Daniel I no se arrepienta, But I want to tell you something. Even though Daniel I does not repent, ese remanente, hermano, arrepentido, victorioso y sellado, vendrá. if there is this remnant, that remnant, who truly repented and who is sealed, then the Lord will come. Porque Dios ha profetizado y la palabra de Dios se cumple. Because God has prophesied and God's word fulfills. Y Cristo dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún entre las piedras. And Christ says that God can raise sons of Abraham even from the stones. Así que el que da el arrepentimiento está esperando So the one who gives repentance, he is waiting. que clamemos a Él. He is waiting for us to cry to him. Yo quiero preguntar en esta mañana, And I want to ask you, ¿habrá alguna persona que ha sentido que no ha sido fiel a Dios en estos años? is there a person that maybe feels that he or she has been unfaithful to God during these years? Y también se lo digo a los que nos están viendo por la pantalla. And I'm asking this question also to you who are watching through the screen. Y se han dado cuenta de que no han experimentado el verdadero arrepentimiento. And do you realize that you really have not experienced true repentance? Y siente el corazón el deseo de decirle a Dios, Señor, dame el verdadero arrepentimiento para vivir obediente a ti. And now you feel in your heart that you have to cry to the Lord and ask Him, God, help me, so that I may experience true repentance and live for you. Que aunque tengo tiempo en la iglesia, en mi corazón, estoy consciente de que tengo malas cosas que no te honran. That though I've been in the church for a long time, I recognize that I have things in my heart that they don't honor you. Si este es tu sentir, aunque sea una sola persona, yo quiero que se ponga de pie para orar. And Yo if puedo orar you- por esa persona solamente. And this is what is in your heart, then I will invite you to stand. Even if it's just one person, Amén. I will pray for that person. Y que nosotros podamos ser parte, hermano, de ese grupo que será sellado. And that we may be part of the group that is going to be sealed. Y que a partir de hoy veamos el arrepentimiento de otra forma. And that from this time forward, we'll take a look at repentance in a very different way. Es lo que quiere hacer Cristo en nuestra vida. Así mismo de pie, nosotros nos arrodillamos aquí, oramos. So we're going to pray while you remain standing. Amante y eterno Padre Celestial, Our loving and eternal Heavenly Father, gracias te damos, Señor, por las enseñanzas que tú has dejado en tu palabra.
We give you thanks for the teachings that you have left in your word. Y te pido, Padre, de que hoy en adelante And I ask you that from this day forward, nos hagas entender, Señor, que aunque tenemos tiempo en la iglesia, necesitamos arrepentimiento genuino. you help us to understand that even though we have time in the church, we are in need of true repentance. Y que eso no solamente quede hasta allí, sino que nazca en nuestro corazón la necesidad profunda de la justicia de Cristo obrando en nuestro corazón. And that we need to in our hearts the real need of Christ's righteousness in our lives, Y así podamos ser parte de ese grupo que será sellado so that we may become a part of that group that is going to be sealed. para que demos el fuerte pregón y Cristo venga muy And- pronto. And be able to give the loud cry, and then for Jesus to come very soon. Danos un feliz sábado y gracias, Señor, por enseñarnos. Give us, O Lord, a blessed Sabbath, and thank you, O Father. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. And this we ask in the name of our blessed Lord Jesus. Amen. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you.